मातशें हो व्हिडिओ मागीर क्लिप दाखय हा मिडिया. I am doing, you'll file a case against her. And listen, I need listen plaza. And listen, come have you please. तें कित सांगता, go and challenge it. I will give, go and challenge मुटा. दुसरं तेच गोयल बाबाशान, who was an ex-MLA. येल आणि एक दाडाया एक बोडोया कितें तिगूर दिसोला दाडाय बोडोई शिमोर ओडोय तें तुगे बायल कोता हांव कोण दिसोले तुम उठ्ठाय कोणाचेरू एकलिंग सांगता सीएमान फोन मान आपोवपा जाय रे तुमकां सीएमान फोन माल मुटरी खंय रे तुम्ही? सीएमान फोन मान आपोवपा जाय रे तुमकां? Today I had to go to the CM of Goa to tell him to please send me official custody here for me protection here. And I'm grateful to the Chief Minister today. सो हिंग कोता येता कोटा लोकांक तूं सांगोचोय पंचायती बोस आनी दाखय म्हण तुगेल्या गांव तुवें म्हाका सांगो जाय पंचायती बोस आनी दाखय म्हणून हांव म्हाका टायम येयलो जाल्यार MLA हुंयचे हांव हॅप्पी इलेक्शना देखून बसपा हा तूं बोस आनी दाखय मुगो आय हॅव द रायट आय एम अ ब्लडी गोवन आय हॅव द रायट आय एम व्हेरी मच अ गोवन आय एम नॉट फ्रॉम UP बिहार तूं माण बोलायचोय आणि तुम लायसन्स दितायचोय भायल्यांकू हांव तें न्हू हांव गोंयकार मूळ गोंयकार तूं सांगतचोय एक कोण आपयलोले हिंग कोण येयलोलो हांव जेन्ना लोक गोंयकार आपयतलो हुंय कितें रॉंग जाता तितले कडेन हांव उब रावतलें जेन्ना आपयतो त्या तोणा एंड नोबडी कॅन स्टॉप मी नोबडी दिस इज मी and I will stand by the people when people call me wherever illegalities go and I will raise my voice and if you all can stop me over my dead body that is for sure. Father Bolmex गेलो तेज्या पयलो जाय जाणा व्हरपाक ते वयले एमीच म्हाका वयल म्हण कितें उण जावपाना रे जायत अदर एक्टिविस्ट आर देयर टू फायट फॉर गोवा. जेन्ना लोकांलो आवाज जेन्ना हो सरकार आयकना लोक जेन्ना त्रासा आसा तेन्ना हो सरकार आयकना लोकांक रस्त्यार देवचे पडटा कारण आपल्या घरा खातीर कारण कितें हे भायले येवन तेंच्या गांवान 3-3 मजले फ्लॅटान रावून गांव तेंचो नश्ट करपाक हांगा उदकाचो इश्यू आसा गार्बेजीचो इश्यू आसा हांगा पार्किंग इश्यू आसा हेंचे कडेन हेंका प्रॉब्लेम आसा म्हणून तेंच्यांनी फिडोलाक फोन मारलो फिडोलाक हांगा मस्ती नासली हांगा येवपाक हे कित्याक जालें जेन्ना सरकार फेलियर आसा म्हणून लोकांची ही परिस्थिती जाली आनी त्या टायमार एक्टिविस्ट जेन्ना लोकांच्या सपोर्टाक येता जाल्यार एक्टिविस्टाक टार्गेट करता तेजेर हात घाल एसॉल्ट करता तेजेर कंप्लेन जाता रजिस्टर हे कितें चलना गोंयांक आमच्या म्हळ्यार एक्टिविस्ट म्हळ्यार काय ना जर तुमी सारखे असले जाल्यार एक्टिविस्टांची गरजच नासलेली तुमी फेलियर जाल्ली आसात. हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन. त्या दीस कितें जालें हांगा इन्स्पेक्शनाक लागून पंचायत बॉडी आनी फिडॉल सगळे पावले हांगा तेन्ना कितें इन्सिडेंट जालें तेन्ना तुमी थंय म्हाका पळयला थंय तेन्ना यू सीन मी दे तुमी कोणूच पळोवंक ना जाल्यार तुमी नुवेची सरपंच फ्रिडा डिसा तेणे कशें पळयलें म्हाका तेणे आफ्टर दीस इन्सिडेंट शी टूक अ प्रेस कॉन्फरन्स क्लियरली स्टेटींग दॅट समीर परशवाडी वॉज देर एंड शी टूक माय चॅनल नेम अलर्ट गोवन्स म्हणून. आता तेका विचारता हांव मॅडम तुवें म्हाका खंय पळयला फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाका क्लॅरिफाय कर इफ यू गॉट एनी प्रूफ प्लीज प्रोड्यूस कर कित्याक हांव ऑलरेडी थ्रू माय एडवोकेट आय सेंट अ लिगल नोटीस टू यू इट वील बी रीच विदीन 2 to 3 hours टू यू ऑर इन द इवनिंग ओनली ओके तेतून क्लियरली सगळें मेन्शन केला सो आय डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल आनी तुवें तेच व्हिडिओन मॉर्निंग सांगला की मिडियाक रायट ना म्हणून शूट करपाक आमी आपयना तांकां. Baba, this is not your private property. Inspection means what? It's public issue. Public जेन्ना कंप्लेंट करता तुमी येता anyone have right, even the individual, not media. कोणाकू रायट हा ते रिकॉर्ड करपाक. फाल्यां तुमी एक मेन्शन करतले मागीर वचून तुमचे मिनिट्स बुक्सान दुसरेच बरयतले. दॅट्स वाय पीपल अफ्रेड ऑफ यू. ताका लागून ते रिकॉर्डिंग करता. सो आतां हांव तुका सांगता ऑलरेडी तुका नोटीस धाडलेले आहा ते रिप्लाय कर आनी तूं खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतला तेच मिडियाचेर वच आनी परतून आमकां थंय अपॉलॉजी जाय. इफ यू हॅव एनी प्रूफ that I was there, please produce that. Okay, thank you. आता coming back to the issue, ma'am. Okay, सांग there is किस झालं exactly because I was not there. Please let the people know. Can I just say something? Yeah, please. Had
when she just came and we all assembled, she stopped us, the people gathered here, from doing the video recording, from doing the video recording of what was happening. Had she not stopped us, and had you been here, you would have been captured on some video or the other. But since you were not here, we don't know why she's saying you were here. Now we are only voicing our opinion that you were not here, but she's saying you were here. He was there and his channel link. And his channel, whatever it is. I don't know. Okay, I already set a legal notice. She will reply. Okay, I'll wait for 3 days. Let her reply. Okay, tell me about the issue now. आयज तुम्ही हे लोकांक चोयले हो आमगेलो न्हंयेचो किरबाटचो लोक आनी ही तेंगेली सोसायटी एक थोडी धाकलीशी थिंगा 20-25 सुमार प्लॉट आहाय तेंगेले आनी तेमी इंडिव्हिज्युअल बंगलोज काडलो आहाय आनी ती एक फॅमिली एच रावताय आतां परतून रिपीट कोता कितें जालें तें फाटी 2 दीस पयले हिंग एक प्रोजेक्ट येता आनी तेंक तो प्रोजेक्ट नाकालोलो 8 or 9 फ्लॅटां विथ स्टील पार्किंग कित्याक ती तेंगेली रेजिडेन्शियल म्हूण आतां ती फामिलालो मनशां तेंगे घरां चड मनीस आहाय सगळ्यांक गेल्या आतां ती कितें म्हणटाय हिंग मातशें एक दोंगर आसा हिंग जायते लोकल बोकल येवन पिताय हुंय आनी मागीर तेंकां हुंय हाडापा गेले जाल्यार हुंय दादागिरी कोत्ताय तेंचे हुंय आंगार येताय आतां तुमी चोयलां ती सिनियर सिटीजन मोस्ट ऑफ देम दुसरी आहाय ती दे आर वर्किंग दे हार्डली बी एट होम सो ती कामां बी वयताय सो ती कितें म्हणटाय हिंगा चोरी जाताय कोण कोण येताय हुंय कोण कोण दिसती पडटाय आनी भायले मायग्रंट हिंग हुंय बिल्डिंगाय थिंग हुंय जायत कोडे मायग्रंटान ऑक्युपाय केलो आहाय रेंटार बी दिलोले सो दे आर कायंड ऑफ स्कॅर्ड ऑफ दोज मायग्रंट्स सो ती कितें म्हणटाय हिंग आमगेले आतां 15 सुमार बोंगले आहाय थिंगा एक बिल्डिंग येयले आनी थिंग सगळे मायग्रंट रावले वो भाड्यान दिले हाल एसो गोंडी केसोली गोडली जाल्यार कोण जिम्मेदार काय म्हणून जाताय ते कोणा ब्लेम करपाचें एक गजाल कीप दॅट असायड दुसरें ती कितें म्हणटाय जेन्ना आमकां प्रॉब्लम ना एक बंगलो काडलो ओ इंडिपेंडंट एक घर काडलें और 2 विला काडले म्हणजे एज पर द 400 बसत तेश कोनू आम प्रॉब्लम ना म्हणटे ओ एक 4 फ्लॅट देखून काड जाल्यार तेंकां रावपाक ओके कोणू रेजिडेंट आहाय गोंयकार तेंकां रावपाक बी बट ती कितें म्हणटा हिंग पयलीं सद्याक पार्किंग ना रस्तो नेरो आहा पार्किंग मेळपाना स्टील पार्किंग करूं सोदताय हुंय थीं आतां स्टील पार्किंग करपाक एक फ्लॅटां तर 3-4 लोक रावलो जाल्यार जाल कितू थिंग लोक एकू घरां तर एक गाडी वा 2 गाडी आहाय कार पार्किंग हुंय कोतोली ओके ते फंक्शन आहा कार पार्किंग हुंगे देरां कोतोली काय म्हण जाताय थिंग कित्याक पार्किंग तेंकां आसना हुंय कितें जाल जाल्यार ती गजाल जाली उदक सगळे गोंयभर आयज उदका लागून रोटा उदका लागून आमकां गोंयकारां खबर आहा जेन्ना उदक नासलोलें एवरी चर्च एवरी इंडिव्हिज्युअल चर्च वॉज प्रेईंग आमगे माजोड देखून पॅरिशांनी तेमी सातांतून काण माजोड एडेर ऑन लोकांनी तकलेचे हातोर दोन आखो बोणायन सातांतोनी पावस मागिलो आनी पावस पडलो देवडांनी टेम्पलांनी तुमी चोयलां आसतलें जाय जाणां प्रेयर कोताले की पावस पड्या पुर म्हूण आनी पावस पडलो तशेंच दुसरी रिलीजन मागताली की पावस पडल्या पुर म्हूण आनी पावस पडलो देवान मागणें आयकिलें कित्याक आयज प्रत्येक लोकांक देवाची गरज पडली आनी प्रत्येक लोक भायर सलो घरांतलो भायल्यान भोंवपाक सांतातोनी घेवन ओ टेम्पलान वचोन देवाको मागणें सांगणें घालपा बाबा पावस घाल कित्याक आमकां उदकाचे इश्यू हा प्रॉब्लम हा आनी भोव कोण आमच्या कडच्यान चड गरज कोणा आलोली जी शेत रोयताय शेतकामती तेंक गरज आलोली कित्याक तेंक तर शेतां पावस ना आमगे बोशेचे जेवण ना हे पयले आम जाण जावपा जाय आयज हुंय वयताय थिंगसो झाड कात्तोताय आयज आम हुंय उबे रावले खंय आहाय आम उबी झावडे झाडां पोंदा आहाय सावड सोदताय आनी चोय घाम येताय माश वत पडो म्हूण घाम येताय माश पावस ना आमी आमगेलो जीव सकल जाता आयज आखे नुया लागोत ते वेर्ना स्ट्रेच इतुली ओर्साची झाडां आयज काबार केली हेच सरकारान आयज म्हाका विचारपा जाय हेच नुयेकारांक
जे कोण एक्स म्हणटाय ते आपण आमदार आलो म्हणटाय ते नुयेचे एक्स आमदार म्हणटाय ते हुंयच एक्स आमदार येन तुम चोयलो हा ही नुये वेरना झाडां कातोले ओय दुसरे कोडे झाड कातोले हुंयच्या आमदारान आवाज काढलो तर म्हाका कोणे सांगोचे ना जाल्यार म्हाका मेसेज घाची ना कॉल करून म्हाका सांगोचे बाय उमक्या आमदारान काळ म्हूण नुयेचो हुंयच एक्स आमदारान काळा आवाजू आखी झाडां कातोली आणि आमगे सो कॉल्ड एक्स एनवायरमेंटल मिनिस्टर सुसेगाद आहा हांवें लास्ट टायम सांगितला तेन इतुलें एनवायरमेंट सेव केल बाड्यानू की आयज तो रेस्ट घेता एसी पोना घेता तो रेस्ट झाडा पोना न्हू एसी पोना रेस्ट घेता कित्याक हितू एनवायरमेंट बाड्यान सांबाळ्ळें बोंगतेचें काकूट तेजी जोगोळ बाडतो सरकारा कडेन ताका लागून आयज सरकारान बसून आहा तो सावडेपणा सरकारागे सावडेपणा आहा तो आनी आयज आमगेलो नुया जो लोक हा बारीक समाजाचो जो कितें फ्रूट वेजिटेबल घेवन भोंवता आयज सोत्रेपणा सावडी घेताय एसो ओतां एसो पावसांकू सावडी घेताय आपणागेले पोटा लागून कितें बारीकशें मेळचें आनी आपणागे फामील चलोयच म्हूण आयज तो लोक तुम चोयल जाल्यार कोण वयताय गाडयेन बायकान बसीन वयताय तेंक चोयचें आखी झाडां मुडा सोन मर्सिलेसली दे हॅव कट द ट्रीज chop them off and it is not like sankale yeah you might be saying they have pruned the trees no chopped it off mercilessly माश देखून तें काकूट दिसोना ती झाड कातोच न्ही पयलें आ एक सांगाय मनशा गेले आत कातोले गोमटी ओडयली मुनी सुतलो जितो हेज्या पयलें तेमी ओडा झाड काडून रोयले आयज तें ओडा झाड हुंय हा शिमताले हुंय ते ओडा झाड जातो म्हूण अपरूटेड आनी हुंय झाड वन ते रोयले आयज ते झाडां कोंत हा आमकां झाडां ऑक्सिजन दिताय आयज तेंच आम घेताय झाडां आमू पावस पडटा तेंच आम पिताय दिस इज द मेन थिंग वॉट वी नीड टू बी अलाइव टू सस्टेन बट तेंच तर तुम आम तोंडांतू वताय मनीस आनी हुंयच्या उरतलो आनी सरकार म्हणटा सरकार तुमचे दारी आम तुमकां लागून हाय कोण आनी केसो स्कीम काटाय फॉर वॉट इज दॅट शेतकामकां स्कीम काटाय पावसू ना जाल्यार तो स्कीम घेवन कोण हुंय वयतलो शेतकाम ती कोणा हिंग वयतलो शेत रोवपाक नाव फ्रॉम देर टू कमिंग टू द पॉयंट आयज जेन्ना म्हाका लोकांनी सांगिल्लें ते बिल्डींग येता आनी आम ते नाका फिदॉल इफ यू कॅन कम एंड जस्ट हेल्प अस म्हूण हांव काळ्यान येयलें त्या तोंडां आम उलोवपा लागली भासाभास जाली आनी तेणे ब्लेम कितें घालें एज पर द पीपल 60% म्हूण FAR आतां एज पर द पीपल 60% जाल्यार तुमी TCP न्हू 100% कितकोन दिले आनी एक्सेप्ट टू पंचायतीन कितको केलें 100% म्हणून लास्टाक मातशें हो व्हिडिओ मागीर क्लिप दाखय मिडिया I am doing, you'll file a case against her. And listen, I need listen plaza. And listen. Come have you please. ते कितें सांगता क्लियरली हांवें सेव करून दवरलो हा ते सांगता गो एंड चॅलेंज इट आय विल गिव म्हणटा गो एंड चॅलेंज म्हणटा आनी तेन्ना मिडिया तेका रिकॉर्ड करतालो तेन्ना सोमते ते मिडिया स्टॉप केलें तेंका आर्ग्यू करता ते वरन दे शी वॉज आर्ग्यूइंग विथ यू तेंका आर्ग्यू करता ते तुमी आगो तुम हाच्या वयत ते आनी बंद करपा लायता मिडियाकू जेन उलयता ते दोणा दुसरो तेच गोयेलो बाबाशान हू इज एन MLA एक्स who was an ex-MLA येल आनी एक दाडाया एक बोडोया कितें तिगूर दिसोला दाडाय बोडोई शिमोर ओडोय तें तुगे बायल कोता हांव कोण दिसोलें आनी हांव उलोवपा लागोल जाल्यार मरे हांव कोणाकू आयकना बाबा म्हाका मरे उलोवपा लायनाका आनी एक केस न्हू 100 केस देखून तो म्हजे गायल्यो न्हू आय वोंट बेंड डावन एंड माय वॉयस नो वोंट गेट सप्रेस्ड हें तुका सांगता आयज जितले कोडेन हांव बाय सोतां लोकांक लागून बाय सोतां कोणू तर विक्टीम आहा हांवें हें पयशे घेयल्याय म्हूण आनी हांव कोणाकू तो देयदा म्हूण 2 रुपये गेलोले तेण भायर येचें आनी प्रूव कोचें की हांवें पयशे घेयल्याय म्हणा आनी कित्या लागून घेयल्याय तें प्रूव कोन्न दाखोयाय मातशें कोर्टाक घाल्याय कोर्ट आहा फिडॉल आपणा देयदा म्हूण
कोर्टान घालय एकल्यान गायलो हा आयज कोर्टान भायर उडयली एक्स्टॉर्शन म्हूण तुम्ही केन्ना चोयला लोकांक हिंचाता भिकारी जेन्ना भिकारी बसवता भीक मागोंक केन्ना तुम्ही भिकऱ्या चोयला वचोन कंप्लेन करता आपणाक वचोन पयशे वयले म्हणू वो पयशे चोली म्हणू भिकऱ्याक केन्ना चोयला तेश कोन एक भिकर आमगे थिंग आहा ते भिकऱ्यान मुझे गायला एक्स्टॉर्शन म्हूण एच इंदिराक आख्खो लोक अडकोता आनी एच इंदिराक आख्खो लोक जाणा कितें तेजे औकाद आयज तो कितू लोकांक देईत आहा तो हे सगळे हांव भायर काडटले इलेक्शन बोगले पावताय आतां केन्ना चोयलो हा ती मुझे केस एक्स्टॉर्शन म्हूण गायली आयज हुंय हा त्या हुंय ओगोत नाका आनी हांवें मागण्यांक गायलोलें पाद आंगनेला बोलो ती भायर पडली केस कितें जालें आयज परतून तेका चॅलेंज कोन्नी बट आय एम थँकफूल टू गॉड कित्याक एक्स्टॉर्शन म्हणटा म्हाका एक्स्टॉर्ट केलो म्हणटालो आयज भायर पडली कित्याक नो प्रूफ नो एविडन्स नथींग मुडपाक न्हू भोगपा जायत्याय सुणी जायत्याय आनी थ्रेटन जेन्ना तुम म्हाका कोताय न्हू तुमकां दिसता हांव तुमकां भितो म्हणू तुमकां गेल रे कळ्ळें तुका गेले ते दीस भिवपाचे तुमकां भिवपाक गरज आहा लोकांची कित्याक तेका लागून तुमकां लोकांन घार बसोवन दवरला तेकाय दवरला आनी एकाय दवरला तुम उठ्ठाय कोणाचेरू एकलिंग सांगता सीएमान फोन मान आपोवपा जाय रे तुमकां सीएमान फोन माल म्हणटरी खंय रे तुम्ही सीएमान फोन मान आपोवपा जाय रे तुमकां Today I had to go to the CM of Goa to tell him to please send me official custody here for me protection here. And I'm grateful to the Chief Minister today. सो हिंग कोता येता कोटा लोकांक आनी इफ आय वॉमिट न्हू लॉट वील कम आउट कळ्ळें तुका हांवें कंप्लेन मागीर हांवें फायंड आउट केलें कोण सिडनी म्हूण हुंय वेर्नाचो जो म्हाका हिंगा गाडी मारतालो दाखयता ते हांवें कंप्लेन केलां दुसरो who is a punch from Nuhe itself आणि सरपंच फ्रिडा दिसा who is नुहेचे सरपंच तिगांचे हांवें कंप्लेन केलो हा आनी आनी एकलो हा चवथो which I already I had seen that आनी तेगे गोवाचेरूय बी कोणा गेल्या फ्रिडा गेल्या गोवाचेर जो कोण बाबा शान कळ्ळें तुका जो कोंबडा कोड आहा तो तेजेर कंप्लेन केलो हा एंड I sooner or the later I will go ahead whatever which ways I have to go that is for sure. आता पोतून जेन्ना ते मुटा सीएमान आपोवपा जाय फोन मानू सीएमा फोन मारपा जावो तुम कोणा लागून उठ्ठाय तो लोक मुगो बुडोता आनी तुगे टायम पावलो हा आनी तूं सांगत चोय तूं म्हाका चॅलेंज मारतोय आगो मुज औकात तुजी औकात मेळना गो कळना तुका इज इक्वल टू जायना एक सांगत तुका तूं सांगत चोय पंचायती बोस आनी दाखय म्हण तुगेल्या गांव तुवें म्हाका सांगो जाय पंचायती बोस आनी दाखय म्हणून हांव म्हाका टायम येयलो जाल्यार MLA हुंयचे हांव हॅप्पी इलेक्शना देखून बसपा हा तूं बोस आनी दाखय मुगो तूं हिंगाच लोकांक भिवयता पयशे आंटून मागीर तूं निवडोन येता तुका दिसता हांव तुजे कोंता पळो हा म्हणून आनी लोक तुजे कोंता पळो हा म्हणून तूं कितें सांगत तें लोक आयकोता आनी लोक तुजे बारबो हिंग लोक बोयल ना हिंग शिकलो लोक आहा कळ्ळें तुका हिंग बोयलपण करपाक कोण ना शिकलो लोक आहा आनी आयज आख्खो गोंयभर लोक जाणा तूं हुंय हा ते आनी हांव हुंय हा ते लेट मी टेल यू दीस पयला तूं थिंगा पंचायती तुमगे हेचे आहाय तेंकां सांगत चोय आनी हेंक हाडलोले चोय कोण बोयलांक आनी ते बोयल थ्रेटन कोताले चोय एक कोण रायट दिला हिंग उलोवपाचें आय हॅव द रायट आय एम अ ब्लडी गोवन आय हॅव द रायट आय एम व्हेरी मच अ गोवन आय एम नॉट फ्रॉम UP बिहार तुम आण बोलय चोय आनी तुम लायसन्स दिताय चोय भायल्यांकू हांव तें न्हू हांव गोंयकार मूळ गोंयकार मुगेली पुर्वजां आनी पुर्वजां गोंयकार गॉट इट न्हू तूं हेंच बारबो तुगेले तालुकात बरो आसतलो कित्याक तुका कोडे मेळटा आसतो बेगां हांवें गेल ना आनी गेल्याय न्हू तूं सांगत चोय पयशे घेता म्हणून एकल्याड हांव घेता म्हणून आनी प्रूव कर
हांव मिडिया मुकल्या मुगो 10 मिडिया न्हू तुगे आहाय तितले मिडिया हाड हांव तुजे बोलो नाक मुंगेले नाक जोरयता हांय कोणा कडेन एक्सटॉर्ट केले म्हळें न्हू प्रूव कर तुवें बोकीत चोय हे पयशे खाता आ तेश कोन हांवें सांगलो हा पयशे खाता तूं हात ते आनी कोण हाय ना आनी आख्खी हिंगा बिल्डिंगा नुवें जी येयलो हाय न्हू तूं आसतो येयलो हाय आनी तूं आसतना दोंगरान दोंगर काबार जाले 500 मेत्र कोणा दिल गो फेपल्या न्हू तुमगेलेच पंचाक आनी तुकाय आट आहा तूं एक सांगत सोय आनी एक विचारता हे पुलिसां कडेन तूं हाकी युनिफॉर्म घाताय चोय तूं आमदारांगे काम कोतले आनी आमदारां लागोन जॉयन जाताय म्हूण तूं मोत गेलोलो ओ पोरज आहा तेंक सांबाळटो म्हूण गेलो रे आयज आख्खी गोंयकार जी हाय भायर येताय आपणागे हक्का लागोन आनी थिंग कितें मागीर पुलीस फोर्स घाताय सो तुम कोणा लागोन हा हे पुलिसांक विचारता हांव होम मिनिस्टर वेन प्रमोद सावंत इट इज अंडर यू तूं मातशें आन्सर कर हो पुलीस फोर्स तुजे अंडर आहा तो कोणा लागोन आहा जनते सुरक्षा लागोन आहा ओ तुगे पर्सनल हे आहाय तेंका लागोन आहा फोन मातले आनी तूं दाटलो फोन मातले कितें हे सगळे तुगे घराको येताय मरे तुका करपाकू आय एम नॉट वन ऑफ देम आय वोंट बेंड डावन आनी हांवें कोणाक गेलें हायलो ना उरलोलें हें उरलो हाय तें हापा वयताय हांवें हायलो हा जाल्यार मातशें सांगोचें एंड लास्टली तूं सांगत चोय एक कोण आपयलोलें हिंग कोण येयलोलो हांव जेन्ना लोक गोंयकार आपयतलो हुंय कितें रॉंग जाता तितले कडेन हांव उब रावतलें जेन्ना आपयतो त्या तोणा एंड नोबडी कॅन स्टॉप मी नोबडी दिस इज मी and I will stand by the people when people call me wherever illegalities go and I will raise my voice and concern towards it and it is just not barking. I have gone through legal procedures. I जाय जाणांचे RTI गायलो हा केस गायलो हा आय जाय PIL गायलो हा कोर्टान चलता हांव मुंगलेय देखून माजोड देखून लागून हांव झगडत आहा आनी हांव झगडत रावतलें and if you all can stop me over my dead body that is for sure. फादर बॉलमॅक्स गेलो तेज्या पयलो जाय जाणां व्हरपाक ते वयले एमीच म्हाका वयले म्हूण कितें उणें जावपा ना रे जायत अदर एक्टिविस्ट आर देर टू फायट फॉर गोवा आनी हांव मरपा बी ना फाट फुडें कोण ना मरपा बी उबा ना बट आय वील फायट आय एम नॉट इन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी आनी पॉलिटिक्सां लागून येल ना हो जावं भोगताय चोय पॉलिटिक्सां लागून येल ना आनी पॉलिटिक्सां तर येवपा जाय नोबडी कॅन स्टॉप मी मेले जाल्यार गेले जाल्यार फाटल्यान हाय जाय एक्टिविस्ट वील फायट फॉर गोवा एंड दीस फायट वील कॅरी ऑन नॉट अंटील एंड अनलेस आनी हांव लोकांक सांगता दीस इज द लास्ट चान्स फॉर यू ऑल आयदर यू ऑल सेव गोवा अदरवायज लेट दीस पीपल डिस्ट्रॉय गोवा थँक्यू आयज वयता थंय पळयल्यार लोक रस्त्यार येता आमकां हें नाका आमकां तें नाका म्हणून आणि लोक रस्त्यार कित्याक येता की आपल्या हक्का खातीर आपल्या घरा खातीर आपल्या सेफ्टी खातीर पूण हांगा कितें जाल्लें आसा हांगा वेगळेंच जाल्लें आसा जेन्ना लोकांलो आवाज जेन्ना हो सरकार आयकना लोक जेन्ना त्रासां आसा तेन्ना हो सरकार आयकना लोकांक रस्त्यार देंवचें पडटा कारण आपल्या घरा खातीर कारण कित्याक हे भायले येवन तेंच्या गांवांत 3-3 मजले फ्लॅटान रावून हो गांव तेंचो नश्ट करपाक हांगा उदकाचो इश्यू आसा गार्बेजीचो इश्यू आसा हांगा पार्किंग इश्यू आसा हेंचे कडेन हेंका प्रॉब्लेम आसा म्हणून तेंच्यांनी फिडोलाक फोन मारलो फिडोलाक हांगा मस्ती नासली हांगा येवपाक हे कित्याक जालें जेन्ना सरकार फेलियर आसा म्हणून लोकांची ही परिस्थिती जाली आनी त्या टायमार एक्टिविस्ट जेन्ना लोकांच्या सपोर्टाक येता जाल्यार एक्टिविस्टाक टार्गेट करता तेजेर हात घाल एसॉल्ट करता तेजेर कंप्लेन जाता रजिस्टर हे कितें चलना गोंयांक आमच्या म्हळ्यार एक्टिविस्ट म्हळ्यार काय ना जर तुमी सारखे असले जाल्यार एक्टिविस्टांची गरजच नासलेली तुमी फेलियर जाल्ली आसात हांगा तुमी मिडियाक टार्गेट केला समीर गोवन अलर्ट समीर आसलेलो समीर गोवन अलर्ट फक्त त्याचा व्हिडिओ घालता म्हणून तुम्ही कोणा तुका शिकयल्ले आसा हांव विचारपाक सोदता तूं सरपंच मुगो तूं एज्युकेटेड आसा काय ना आमकां खबर ना तू एक मीडिया त्याचं नाव घेता तुवें पळयला तू प्रूफ दाखय आमकां
तुम्ही तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. आमी ओगी रावचे ना. एवरी टाइम तुम्ही एक्टिविस्टाक टार्गेट कित्याक करता, त्यांचा आवाज चिड्डुपाक करता, ते कशेंच जावचे ना. आमी सगळी ह्या लोकां बरोबर आसा. फिडॉलान एक्स्ट्रॉशन केले कोणाकडेन, हे कोण, हे बिल्डर लोक काय हे गावचे लोक गो. किती उलयता गो तू? तुका उलोवपाक सेन्सान नासले तू. सेन्स लॉस जाल्ले आसा तू सरपंच पदाचो राजीनामा दी पयले. तुका हांव सांगपाक सोदता, या लोकां बरोबर राव. हे लोक कोणाचे गो? तुमकां पयशांची बेगा इम्पॉर्टन्स आसा. तू सांगता पळय आपूण आनी तितली परमिशन दिवपाक सोदता म्हणून. ही तुजी दादागिरी तुवें ऑन कॅमेरा आख्खे गोंयभर लोकांन तुजी दादागिरी पळयल्ली आसा. कसली गरमी लागल्या सत्तेची तुका दाखोवन दितली ही जनता. आयज ती घरा खातीर झगडटा. हांगा हिंदू कॅथलीक सगळी आसा लोक. अशी ना की हांगा फक्त कॅथलीक आसा आनी खंयचे आसा. पण आयज ते रस्त्यार कित्याक हे लोकां बरोबर येयले? कारण तेका गोंयचो मोग आसा म्हणून येयले. आमकां एक्टिविस्टाक गोंयांत जे अन्याय जाता तेजेर आवाज उठोवपाक जाय पडटा. आणि आम्ही तुका वगी रावचे ना. आम्ही पळयतले जेर कितें एक्शन जातली ती. आणि आम्ही सगळी, तुम्ही कांयच बी नाका, आम्ही आसा तुमच्या बरोबर. हांव हिंदू, पण हांगा आमी सगळे रावतात ते हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक, पूण आमची केन्ना अशी झगडी बिगडी आमी केन्नाय कोणा कडेन कितेंच करनात. एकदम एकवटान रावतात. इतले पयशे मोडून आमी सगळें केलां. ती कितें करपाचें आतां? दुसऱ्या कोणाकडेन णव जे फ्लॅट काडपाचे आनी कोणाकय हाडून भरपाचे. हे ताणें करूं जायना न्ही. पंचायतीन सारकें करूं जाय. कितें करपा आसता सारकें करपा जाय. आता ते एलिगेशन घालता की फिडॉलान पयशे घेतला म्हणून. तसो आमी ओपनली तुमकां विचारता विलेजर्साक, बाबा तुमी फिडॉलाक कितले पयशे दिले? ना मातशें चिंतून सांगा, तुमी पयशे दिले जाल्यार. नथिंग नो. She's an angel for us here, fighting for us. I just bought this as a plan of all the plots that are here, and out of all these plots, all, if you walk around, you'll see all single unit bungalows where families are. This is a plot, and all single unit bungalows, families, all families staying. Now, if in this plot, if we had to know, which we got to know late, that if a bungalow had to come, we would definitely not object. But I got a message, I think about 4 or 5 days back, that this proposal on 10(2)D is going to proposal of a building, 3-story building with 8 flats are going to come in. Now, when that came in, then we had a fear, because one, as I have indicated out here, that there is already a water issue we are all having, which we are having, and I've got letters here in 2012 or 2022 where we had to get tankers to fill up our sump or water tanks. People were having real crisis. We were running from pillar to post to the PWD office. We were doing all by ourselves. These are all residents and families from this place only. And we eventually got it solved. Okay? So there are 2 letters of that. Then we also have a garbage problem. That means if there is a building coming up with about 8 flats, you can imagine the garbage problem is going to increase. Then suddenly this, when we were told, another lie, that it was about 8 flats. When we went to the Panchayat office to submit a letter for RTI, the secretary there told us it is going to be 6 flats. Now, irrespective 6 or 9 flats where a building is going to come up, we are objecting to that. So, there he said 6, but yesterday when he came here, or day before yesterday when he came here, he told us that it is 8 flats, which is another lie that he went back on. So, then the Sarpanch, which is around here, is supposed to be a Sarpanch of nowhere, not of Kolwa or Benoli or whatever it is. She has to look at the welfare of these people. Now, I am really not too sure, but if anyone can confirm it, I was told, okay, coming back to a recap, I would not tell you the source, but just 3 days back or 4 days back, I was told, send a message on WhatsApp that there is going to be an inspection. Now, inspection we did not get to know from the Panchayat office. And
I was told that please inform all the members to gather here at so and so time. We came at that time at 11:30 or whatever it is, and we waited here for more than about an hour. And I understand, or I knew that the owner came, Mr. Bandekar came here. He stood here for a while. He must have also waited for the Sarpanch, and then he went off. Later on, the Sarpanch came and the secretary came, the Panch, and everyone was there. And now, Fidol, does anyone need an introduction for her? She is known all around, and she stood among us, and the Sarpanch was dictating whatever it is to the secretary, and that is saying about the floor plan or something, 60, which is there, FAR. They said it is 100. And when we started, or when Fidol interrupted at that time, and she said, why are you letting the people around here admit that it is going to be 60 when the authorities have said that it is 60? And she then, in an agitated manner, said that if I want, I can also give 120. Now there where the argument went around, and then I know for sure that she used a very abusive language to Fidol, and that's when it got physical. So this is how this is all gone about, and this is how. An inspection for a building tomorrow, it might be that they might open up some restaurant around here, they might open up a bar around here, a lot of things. We're already having a problem with this bar, this liquor shop around here. And to add to that, which I wouldn't put it as black and white, but there are buildings around here where immigrants are staying, okay, and those immigrants are moving around in the night, and people have fear of families who have got daughters around, and they don't try to venture out at that time. But these guys move around, and then they buy their liquor from here, they move around this side, finish their liquor, throw the bottles, throw the wrappers, everything. And I remember when I was working, there was one lady from here who called me, said they are right here in front of my building and they're making a noise. So when you come, if you can just talk to them nicely. And they are very aggressive people. These are not decent people. I'm not saying that we are respectable or not respectable, but we have to look at the situation. So these are the grievances we had, and we also put up a letter yesterday to the Panchayat. What exactly happened? The Panch member, our Panch ward member, he was approached by the builder, asking him that I can even bribe you. Just let me know how much bribe I have to pay you. Okay, these are his words, the Panch member's words. होय तुझे कितू जातय ते आमकां सांगा आपल्याक सांग. I am ready to give. So why should he say that if you need anything? The thing is that his papers are something must be not correct, and that's why he is trying to bribe each and everybody out there. So the video recording later on that day was stopped for this particular reason. It was stopped. And then when Fidol was talking about all this, she knew. See, we are I would say laymen or ignorant about everything about these things that is happening around. So naturally, she knew that among us there is someone who is very knowledgeable of the existing problem that Goa has. And when she knew about this, she straight away walked towards the car. She ignored all of us, and she sat in the car. And we were still, when she was inside, we were talking to her. Then later on, she came out. She had no choice but to come out and converse with us. God only knows how many people he must have bribed by now. If he can get the FAR from TCP 100%, what else he could have done? With his money power, he might have done anything with whatever he wanted. I have one question to everybody who's watching this channel. During her visit over here, she looked up towards the end of the road, towards the hill, and she said, this is Illock, and hill cutting is not allowed. And how was this plot subdivided and sold to everybody? So apparently, I mean, obviously it has been done by somebody who, we don't know how it was done. All the papers are in order. People have brought properties subsequently and built their bungalows. Everything is in order as far as we are concerned and everybody is concerned. But she claimed that it is illegal. Now, if it was illegal and if she says so, does it mean that we should continue with illegalities by giving this
builder the right to build beyond the limits that are sanctioned for the area. We need to have answers to this. Illegalities have to continue because they have been in the past. Why have our freedom fighters fought for the state and got the Portuguese out? Because we have to live properly, not like this. I would say that when the laws are there, neither we have the right to change, nor the panchayat, nor the that whatever TCP. Okay, let it go by law. So then there will be no enmity. Nobody has the right, neither non-Goans or Goans, to go against the law. So let everything go by law. Then everything will be in order, right? Yeah, so on that day itself, she was saying like the people are saying that they only 60% FAR is what should be there. But actually it is not that the people, it should, as per the rules it is 60%, right? So if it is 60%, then how did they get permission from the TCP for 100? So that also was a question. And when she was taking down her notes, so she was saying that the people are saying it. But that should not be that way, right? That's what even Fidel was raising the point, right? So why are they asking the people for what are the problems when they themselves should know the rules, right? What is right, what is wrong, right? People will always raise their voice for other additional problems, right? Yeah. But these are the basic problems, like basic rules which they themselves should be knowing, and they themselves should reject while they are inspecting or reviewing the file. Also, the PIL has been filed in the court, but still you guys are continuing to, come here and then inquire with the people and ask like what is the problem again and again. It learned that PIL is filed against this raising the FIR more than 60%. That matter is still in the court. And how they can allow the more than 60%, it is not known. We have no objection if there is a bungalow coming up. But a high rise with parking on stills we are totally objecting. More than wells, more than 2 or 3 wells. He says there are 9 parkings. At present, there are only 1 or 2 dwells per flat. Now, about 10% is entitled to stay. By raising the 8th floor, that will be 40 people, and that will be bigger strain on the environment and the infrastructure. We are totally objecting on any high rise coming up in this area.